Because sir, जेन्ना हे bill, Goa Appropriation Bill 2022 relating to supplementary demands for the grants of the year 21-22 third batch. हे third batch म्हणटा ते आतां मेरेन जे आमी कितें पयशे मोडल्या आनी हे बजेट पास करून जेन्ना डिमांड्स येतले हे येतले जुलायान म्हणजे मॉन्सून सेशन विल बिकम द बजेट सेशन. सो ताजे पयलीं पावसान जे इश्यूज जावंक शकता आमच्या मतदारसंघात जे आमकां भंय दिसता की पावसान कितें तरी इश्यू जातलो अशे इश्यूज आमी रेज करप आनी सरकाराचे दोळ्या फुडें हाडप हें आमचें कर्तव्य जाता. स्पिकर सर, म्हजे मतदारसंघात एक ऑनगोईंग काम चालू आहा वेस्टर्न बायपासाचें. मुख्यमंत्र्याक खबर आहा, ताणें म्हाका एकदां अश्युरन्स दिल्लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की जी लो लायींग एरिया आमचे मतदारसंघात येता ती ऑन स्टिल्ट्स म्हळ्यार ती म्हळ्यार बांदप ब्रीज कशें ऑन स्टिल्ट्स ते करतले म्हणून आनी ती चेनेज आमच्याच मतदारसंघात येता. हें अश्युरन्स मेळटकर ताजे मागीर असो इश्यू जालो की तें जायना म्हणून जालें. जेन्ना भरूंक लागले जमीन लो लायींग एरिया तेन्ना लोकांनी थंय आडायलें. आज गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां अशें कळटा की तें बिम्स घालपाक स्टिल्साचेरूच करपाक ते आतां प्रेझेंटली रोड म्हणून तो भरतात. स्पिकर सर, ताजे मदीं बाब नितीन गडकरी जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना अशें फायलीचेर कळटा की हें पर्टिक्युलर सेक्शन ऑन स्टिल्स करचें आनी करपाक ताची मान्यताय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसतली अशें ताणें आमचे PWD डिपार्टमेंटाक कळयलें. आतां म्हजे मतदारसंघाच्या लोकांक एक भंय आहा की हें जावपाक जाय आनी आमकां एक अश्युरन्स जाय. हांव सरकाराचें इंटेन्शन हातून डावट कांय करना, पूण हें जें आतां प्रेझेंटली ऑनगोईंग फिलींग चालू आहा हें जर फिलींग उरलें आनी ताजेरूच तसो रस्तो जालो जाल्यार सायडींतलो मुंगूल म्हणटा तो गांव म्हज्या मतदारसंघान जो आहा हो बुडटलो. आतां हे खेपे फ्लडींग मातशें जातलें हेंय आमकां खबर आहा, पूण सरकारान बेगीन काम करचें आनी वर्क ऑन स्टिल्स तें स्टार्ट करचें. हो एक इश्यू जालो स्पिकर सर. दुसरो इश्यू म्हणटा तो इलेक्शनाचे पयलीं एक कॅपिटल वर्क्स टोटली अमाउंटींग टू 20.75 crores मुख्यमंत्र्यान एप्रुवल दिल्लें वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी ह्यो वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो डिसेंबर 2021. स्पिकर सर, अशें जालां की डिसेंबरान म्हळ्यार इलेक्शनाचे मातशे पयलीं सडनली कामां बंद कर म्हणून आयलीं वर्बल इन्स्ट्रक्शनाचेर. ही वर्बल इन्स्ट्रक्शनाचेर कामां बंद जालीं म्हणून आमी एक एजिटेशनूय केलें. तुमी साश्टीन आयकलां आसतलें एजिटेशना जाता काम बंद कर म्हणून सांगपाक. आमी एजिटेशन केलें काम सुरवात कर म्हणून सांगपाक आनी केसूय जाली आमचेर. आतां ती केस बीस जावं इश्यू असो आहा की ही कामां अर्जंट आहा, ही कामां तुवें ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन दिल्लें आहा, ताका फायनान्स एप्रुवल आहा, ताका वर्क ऑर्डर आहा आनी काम सुरवात जाल्लें आहा आनी तें ओपन उरिल्लें आहा. म्हळ्यार पावसान जर तें जालें ना जाल्यार बस बीस अशी भितर पडून लोक मरूंक शकतात. बिटवीन बोलशे सर्कल म्हळ्यार सेंट जोकी सर्कल टू चौगले कॉलेज हो रस्तो वायडनींग करतात. थंयचे एक स्थानीय भाटकारान सेंट्रल कमर्शियल एरिया डोनेट केली, 1750 स्क्वेअर मिटर डोनेट केली फॉर रोड वायडनींग. सो हो रस्तो वायडन जावचो हो सगळ्यांक दिसता. गव्हर्मेंटाक विदावट लँड एक्विजिशन डोनेट केल्लें आहा, काम सुरवात जाल्लें आहा, काम सुरवात जावन बंद केल्लें आहा. कित्याक एक कंप्लेंट आयली की हें काम नॉट नेसेसरी म्हणून आनी ताजेर एक विजिलन्सान इन्क्वायरी जावची म्हणून. सो म्हाका दिसता द सेंटिमेंट नॉर्मली इज दॅट पॉलिटिक्सान इलेक्शनाचे पयलीं खूब वस्तू जातात. आतां इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो, सरकार घडयलो आनी तुमचो स्लोगन सबका साथ सबका विकास म्हणून आहा. हो सबका साथ सबका विकास जर आसा जाल्यार सरकारान हें काम स्टार्ट करपाक आदेश दिवचे. तिसरो इश्यू एक मेजर स्पिकर सर आसा म्हणटा तो मुख्यमंत्री तुमकां कितें सांगपाचें आसा? ना तिसरो इश्यू हांव सोंपूंक ना. म्हाजे 3 इश्यूज आहात. तिसरो इश्यू म्हणटा सोंसड्याचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. वयर नवो निर्वाचीत कुडतरेचो आमदार थंय वचून ताणें इन्स्पेक्शनूय केल्लें आहा. थंय वणत सोंसड्याची गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची मोडल्या. थंय पयर फायर जालो. हे आमी 2 25 TPD
बायोमिथेनेशन प्लांट्स घालचे म्हणून मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रिझोल्युशन घेतलें 9 जुलय 2021 मागीर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट फ्लोट केलो 2 25 TPD गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाक सप्टेंबर 2021 आनीक हें करपाक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनीक गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हांचे दोगांयचो आदार घेवन तेन्ना तो टेंडर फ्लोट केलो पयशे आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे घालपाचे 5 कंपनीन विलिंगनेस एक्सप्रेस केलें आनी तांणी टॅक्निकल आनी फायनान्शियल बिड्स सप्टेंबर 2021 सबमीट केल्यो एक कंपॅरेटीव स्टडी कंपायल केली आनी ती टॅक्निकल कमिटी जी सुडाची तांकां ती धाडली ही टॅक्निकल कमिटीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे हो इश्यू सामको गरजेचो म्हाका दिसता की आमकां अजुनूय खूब वेळ आसा आमकां ना जेन्ना सप्लिमेंटरी डिमांड आसा स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांड हो सप्लिमेंटरी डिमांड हे क्वॉर्टराचो तुमच्या संक्षिप्त सांगा तुम्ही मुख्यमंत्र्याक तेच सांगता हांव म्हजो इश्यू असो आहा की एक एक्सपर्ट कमिटी पद्मश्री शरद काळे म्हणून ताका तांणी इनपुट्स घेवपा खातीर अपॉयंट केली ही कमिटी मेळत ना 11 डिसेंबराच्यान हें बंद जाल्लें आहा म्हाका एक अश्युरन्स जाय की हो इश्यू हे 3 इश्यूज जे हांवें रेज केल्या पेंडींग PWD वर्क 20 कोटी म्हळ्यार 21 कोटी अमावंटाचे सॉसडॉक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे आनी वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स इन द एरिया इन फातोर्डा हाजेर म्हाका एक अश्युरन्स जाय आनी ह्या सप्लिमेंटरी डिमांड्सान हाजेर ते पळयतले हे म्हाका अश्युरन्स जाय आनी मुख्यमंत्री तुमकां कितें सांगपाचें आसा सुरवात बाब गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय आणि जो महत्वाचो मुद्दो जो रेज केलो इट मुद्दा म्हणजे तो त्याच विशयाचेर इट इज अन वेस्टर्न बायपास ताजेर मुद्दा म्हणजे वेगवेगळे फावटी तो पेपरांनी आयकोंक येता द बॅलन्स वर्क ऑफ द मडगांव वेस्टर्न बायपास 2.75 kilometers ऑफ द लेंथ awarded to the agency Mrs. Venkatrao Infra Project Private Limited, which is the amount rupees 148.41 crores, is presently in progress with a stipulated date. It is a commencement from the 26/4/2021 and stipulated date of the completion is the 19/10/2022. On earlier occasion, it is an 11.9 kilometers is the total project length and 8.87 kilometers has already completed under the supervision of Honorable High Court. The balance work remaining of the 2.75 kilometers and there is a suo motu petition before the High Court and since 2015 and for expediting the work in order to decongest the Margao city. Based on the petition filed by Royala Fernandez, claiming the environmentalist violation, the NGT constitutes the 10-member expert committee in June 2021 and give the direction to submit the ATR. The 10-member committee submitted the report in October 2021 recommending the 980 meters on a stilt and balance on an embankment. The NGT has now referred the matter to the Honorable High Court since there is a similar matter before the High Court. The modified scope now includes 1.2 kilometers elevated structure and which is also includes the approach and remaining 1.55 kilometers on embankment. Based on the data provided by WRD, required cross drainage have been proposed so that there is no water flooding. Acquired land it is available is 60 meters and throughout the constructed road formation will be within 45 meters. The box culvert is also cross drainage have been proposed in a size of 12 meters into 3 meters which is required location. The discharge area of which is more than what it is suggested by WRD. In all 7 box culvert are proposed in an area where filling is involved. As of now, the work is progress is strictly as per the recommendation of the 10-member committee of NGT. And the Honorable High Court has recently passed the order to clear all the obstruction with the police protection and ensure that the progress of the balance work is expedite. Benzi, हे फक्त मुख्यमंत्र्याचे सगळें एग्री जावन NGTन म्हणलां 980 मिटर्स तांणी म्हणलें की ऑन स्टिल्ट्स जावचें तें सेक्शन फातोर्डान येता तांणी आमकां एश्युरन्सूय दिला की 1.22 म्हळ्यार तुमी आतां वाडयलां 1.22 मेरेन आमी स्टिल्ट्सार करता रेस्ट ऑन एम्बॅकमेंट्स
लोकांचे एक मनान भंय इतलोच आहा की हो 1.22 जे आमी म्हणटात ते स्टिल्साचेरूच जातलें इतलेंच म्हाका एश्युरन्स जाय नथींग एल्स ते स्टिल्टाचेरूच जातले कारण इट इज एन हायकोर्ट मॉनिटर करता project. माय इश्यू इज ओवर आय ओनली वॉन्ट एन एश्युरन्स दॅट विल हॅपन ऑन स्टिल्स इट इज अ स्टिल्टाचेरूच जातले त्या खातीर 100% त्या खातीर ती कमिटी सगळें हांवें त्या खातीर एक्सप्लेन करून सांगलें ओके दुसरो इशू जो तुमी बऱ्याच जाणांनी रेज केलो तुजो सोनसेडो म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत आमचो रेजिनाल्ड हेवटेन येयला तेवटेनच्यान उलयत हेवटेन पावलो तो ओके निदान आतां तरी सोनसेड्याचो विशय सुट्टलो रेजिनाल्ड हेवटेन पावला म्हटल्या उपरांत ओके हाय पॉवर कमिटीची मिटींग बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता म्हणजे आमकां कचऱ्या कडेन राजकारण करपाचें ना मायकोली तो कचरो सोडयता तुमच्या वटेन गेलो हेवटेनच्यान डायरेक्ट तेवटेन पावलो सोडोवंकूच ना तोच समतो तेवटेन पावलो बस स्पीकर सर सांगता स्पीकर सर उलयता हांव तो म्हाका दिसता तो आमच्या ऑपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत विजय सरदेसाय यांच्या कडेन सामको कचरो सोडोवपा खातीर तेवटेन गेल्लो म्हाका मग स्टील जालें पुरो विजय बाब तो सोनसड्या वयलो कचरो सोडयता मायकलूच वचून तुका मेळ्ळो डायरेक्टली स्पीकर सर एकूच हें आहा हाय पावर्ड कमिटी ओ असेंब्ली कित्याचीच गरज ना सिच्युएशन अशें आहा की 11 डिसेंबराचेर एक एक्सपर्ट कमिटी सोसडो विजीट केली तांणी एक रिपोर्ट दिलो टॅक्निकल कमिटीन 12 डिसेंबराक ते टायमाच्यान आमी तो पद्मश्री शरद काळे म्हणटा ताका रावल्यात तेंच मातशें हेसन करचें आनी तें डिसिजन जालां तेंच करचें वी डोंट वॉन्ट टू इंटरवीन इन द डिसिजन वॉट एवर यू ऑल से इज फायनल बट हॅव दॅट पद्मश्री शरद काळे टू विजीट एक म्हणजे सायंटिस्ट शरद काळे तांच्यांनी येवन पर्सनली पळयला तांच्यांनी सजेशन्स दिला सगळें बरोबर आहा स्पीकर सर म्हणजे म्हाका दिसता मारगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आसा पळय न्ही तांच्यांनी थोडीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय प्रत्येक फावटी जें आसा आमी थंयसरलो एकदां क्लियर केलो थंयसरल्यान सगळें व्हेलें परत आसा तशें थंय हाडून डंप करपाक सुरवात केली स्पीकर सर मंत्री आसतना मंत्र्यान व्हडली विजिटां बी केली आमी पयलीं म्हणलें चल आमचे सगळे म्युनिसिपालिटी तुज्या हातान दितात म्हणून तोच तेवटेन गेलो. पयशे आमचे आमी तुमकां दिले आनी तुमी अशें कांय केलें नात अरे तोच त्या खातीर तुज्या वटेन येयलो स्पीकर सर एनी हांव बट इशू आसा हो पुराय गार्बेज क्लियर करपाचो हांव इक्की गजाल नक्कीच सांगता की एक्चुली आमी एडिशनल थंयसर एक जो म्हाका दिसता मार्केटान आमी हें बसयला जो सेग्रिगेट करपाक सुरवात जाला बरोबर आसा आतां आमी परमिशन दिता ऑलरेडी थंयसर तो क्लियर करपाक आनी परत आसा तशी ती शेड जी आसा ती रिबिल्ड करपाची करता एकदां क्लियर जालो काय थंय आमकां प्लांट बसोवपाक मेळटलो आमी हे निवळ तो परत एकदां आमी काम जें आसा हें वेवस्थीत सुरवात करता टॅक्निकल कमिटीन सजेशन्स दिल्या अकॉर्डिंग टू दॅट टॅक्निकल कमिटी वी आर रेडी टू गो आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि DMA इट्स पर्सनली मॉनिटरींग आणि वील रिजॉल्व दॅट इशू